लूक लिखित सुसमाचार अध्याय 11। थरे से कौनसी गोटे स्थान रे प्रार्थना करुथिले। से प्रार्थना समाप्त करन्ते ताहांकर शिष्य मानक मध्यरु जणे ताहांकु कहिले, हे प्रभु, जोहन जेपरी आपणा शिष्य मानकु प्रार्थना करबाकु सिखाइले, आपण मध्य सेहीपरि आम मानकु प्रार्थना करबाकु सिखांतु। एथिरे से सेमानंकु कहिले, जेतेबेले तुम्हें माने प्रार्थना कर सेतेबेले कुह, पिता, तुम नाम पवित्र बोली मान्य हेउ, तुमर राज्य आसु। प्रतिदिन आम मानकु प्रयोजनीय आहार दियो, आम मानकर पाप सबु क्षमा कर, कारण आमे माने मध्य आपणा आपणार प्रत्येक अपराधी को क्षमा करू। परीक्षा रे आम मानकु आण नाही। आउ से सेमानंकु कहिले, तुम मानकर काहारी एपरी बंधु अछि कि जहा निकटकू अधराति रे से जाई कहिब, हे बंधु, मते 3टी रोटी उधार दियो, कारण मोहर जणे पथिक बंधु मो निकटकू आसी अछंती, ताहांकु परिवेशन करिबा पाई मो पाखरे किछि नाही। आउ से भितरु एपरी उत्तर देब, मते कष्ट दियो नाही, द्वार बंद हेलाणी, आउ मोर पिला माने मो सांगरे सोई अछंती, मु उठी तुमको देई पारिबी नाही। मु तुम्ह मानंकु कहुअछि, से यद्यपि ताहार बंधु हेबारु उठी न देव, तथापि से थरकु थर मागिबारु से उठी ताहार जेते प्रयोजन ताहाकु सेते देव। मु मध्य तुम मानंकु कहुअछि, माग सेथिरे तुम मानंकु दिया जीव, खोज सेथिरे तुम्हे माने संधान पाइब, द्वार रे मार सेथिरे तुम मानंक निमंते फिटाई दिया जीव। कारण जे केही मागे से पाए, जे खोजे से संधान पाए, आउ जे द्वार रे मारे ताहा निमंते फिटाई दिया जीव। आउ तुम मानंक मध्य रे एपरी पिता किए अछि, जहाकू ताहार पुओ माछ मागिले से ताहाकू माछ बदल रे साप देव, किंबा अंडा मागिले से ताहाकू बिछा देव। एणु तुम्हे माने दुष्ट हेले सुधा जेबे आपणा आपणा पिला मानंकु उत्तम उत्तम दान देई जान, तेबे जेउ पिता स्वर्गरु दान करंती से ताहांकर छामुरे मागिबा लोक मानंकु केते अधिक रूपे पवित्र आत्मा देबे। थरे से गोटिए भूत छड़ाउथिले, सेही भूतटा घुंगा। भूत बाहरी गला उतारे घुंगा लोकटी कथा कहिला। सेथिरे लोक समूह चमत्कृत हेले, किंतु सेमानंक मध्यरु केही केही कहिले, से भूतपति बालजिबुलर साहाय्ୟରେ भूत छड़ाए। अन्य माने ताहाकु परीक्षा करिबा अभिप्राय रे ताहांक ठारू आकाशरु गोटिए चिन्ह मागिले, किंतु से सेमानंक मनर भाव जानी सेमानंकु कहिले, जेउ कोनोसी राज्य विभक्त होई आपणा विरुद्ध रे उठे, ताहा उत्सन्न होई जाए, पुणी गृह गृह उपरे पड़े। आउ शैतान मध्य जदि विभक्त होई आपणा विरुद्ध रे उठिलाणी, ताहा हेले ताहार राज्य की प्रकारे स्थिर होई रहिबो। मु बालजिबुलर साहाय्ୟରେ भूत मानंकु छड़ाए बोली तुमे माने तो कहुअछ, किंतु मु जेबे बालजिबुलर साहाय्ୟରେ भूत मानंकु छड़ाए, तेबे तुम मानंकर पुत्र माने काहा साहाय्ୟରେ सेमानंकु छड़ांती। एणु सेमाने ही तुम मानंकर विचारकर्ता हेबे। किंतु मु जदि ईश्वरंक पराक्रम द्वारा भूत मानंकु छड़ाए, तेबे तो ईश्वरंक राज्य तुम मानंकर निकटरे उपस्थित हेलाणी। बलवान लोक जे पर्यंत अस्त्र शस्त्र रे सुसज्जित होई आपणा गड़ रक्षा करे, से पर्यंत ताहार संपत्ति निरापदरे थाए, किंतु जेतेबेले ताहा ठारू अधिक बलवान लोक ताहाकु आक्रमण करी जय करे, सेतेबेले जेउ अस्त्र रे ताहार निर्भर थिला, सेही सबु से हरण करी निए, पुणी ताहार लुट द्रव्य बांटी निए। जे मोहर सपक्ष नुहे से मोहर विपक्ष, पुणी जे मोह सहित संग्रह करे नाही से छिन्न भिन्न करी पकाए।
ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟଠାରୁ ବାହାରିଗଲା ଓ ତାରେ ଜଳଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ସବୁ ଭ୍ରମଣ କରି ବିଶ୍ରାମ ଖୋଜେ, ଆଉ ତାହା ନ ପାଇ କହେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲି ମୋର ସେ ଘରକୁ ବାହୁଡ଼ି ଯିବି। ପୁଣି ସେ ଆସି ତାହା ମାର୍ଜିତ ଓ ସୁଶୋଭିତ ଦେଖି ସେତେବେଳେ ସେ ଯାଇ ଆପଣାଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଷ୍ଟ ଆଉ 7ଟା ଆତ୍ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘେନି ଆସେ। ପୁଣି ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରି ସେଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେହି ଲୋକର ପ୍ରଥମ ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ଶେଷ ଦଶା ଅଧିକ ମନ୍ଦ ହୁଏ। ସେ ଏହି ସମସ୍ତ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଲୋକସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ଧନ୍ୟ ସେହି ଗର୍ଭ ଯାହା ତୁମ୍ଭକୁ ଧାରଣ କଲା ଓ ସେହି ସ୍ତନ ଯହିଁରୁ ତୁମେ ପାନ କଲ। ମାତ୍ର ସେ କହିଲେ, ନା, ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି ଓ ପାଳନ କରନ୍ତି, ବରଞ୍ଚ ସେହିମାନେ ଧନ୍ୟ। ଲୋକସମୂହ ଦଳ ଦଳ ହୋଇ ତାହାଙ୍କ ନିକଟରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ଦୁଷ୍ଟ ଅଟେ। ଏମାନେ ଚିହ୍ନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ଜୁନସଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବିନା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଚିହ୍ନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଜୁନସ ଯେପରି ନିନିଭୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ପ୍ରତି ହେବେ। ଦକ୍ଷିଣ ଦେଶର ରାଣୀ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, କାରଣ ସେ ସୋଲୋମନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପୃଥିବୀର ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ସୋଲୋମନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ନିନିବିର ଲୋକମାନେ ବିଚାରରେ ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରୁଷ ସହିତ ଉଠି ଏମାନଙ୍କୁ ଦୋଷୀ କରିବେ, କାରଣ ସେମାନେ ଜୁନସଙ୍କ ପ୍ରଚାରରେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖ, ଜୁନସଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମହତ ବିଷୟ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କେହି ଦୀପ ଜାଳି ଗୁପ୍ତ କୋଠରୀରେ କିମ୍ବା ମାଣ ତଳେ ରଖେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଦୀପରୁଖା ଉପରେ ରଖେ, ଯେପରି ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଲୋକମାନେ ଆଲୋକ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ଶରୀରର ପ୍ରଦୀପ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଚକ୍ଷୁ ନିର୍ମଳ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଆଲୋକମୟ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ଦୂଷିତ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାରମୟ ହୁଏ। ଅତଏବ ସାବଧାନ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ଧକାର ନ ହୁଏ। ଏଣୁ ଯଦି ତୁମ୍ଭର ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହୁଏ ଓ ସେଥିର କୌଣସି ଅଂଶ ଅନ୍ଧକାରମୟ ନ ଥାଏ, ତାହେଲେ ପ୍ରଦୀପ ଯେପରି ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ତେଜରେ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଲୋକ ଦିଏ, ସେପରି ତୁମ୍ଭର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଆଲୋକମୟ ହେବ। ସେ କଥା କହୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ତାହାଙ୍କୁ ଦିନବେଳେ ଆପଣା ଗୃହରେ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଆଉ ସେ ଗୃହରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଭୋଜନରେ ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଭୋଜନ କରିବା ପୂର୍ବେ ସେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ସ୍ନାନ କରି ନଥିଲେ, ଏହା ଦେଖି ସେହି ଫାରୁସୀ ଚମତ୍କୃତ ହେଲେ। ସେଥିରେ ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ଫାରୁସୀଯାକ ସିନା ଗିନା ଓ ଥାଳିର ବାହାର ପରିଷ୍କାର କରୁଥାଅ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଭିତର ଲୁଣ୍ଠନ କର୍ମ ଓ ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ହେ ନିର୍ବୋଧମାନେ, ଯେ ବାହାର ସୃଷ୍ଟି କରେ, ସେ କି ଭିତର ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ନାହିଁ? ବରଞ୍ଚ ଭିତରେ ଯାହା ଯାହା ଅଛି, ସେହି ସବୁ ଦାନ କର। ଆଉ ଦେଖ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ସମସ୍ତ ପରିଷ୍କୃତ। କିନ୍ତୁ ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ପୋଦିନା, ଆରୁଦ ଓ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାକର ଦଶମାଂଶ ଦେଉଥାଅ, ଆଉ ନ୍ୟାୟ, ବିଚାର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଅବହେଳା କରୁଥାଅ। କିନ୍ତୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଳନ କରିବା ଓ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅବହେଳା ନ କରିବା ଉଚିତ। ହାୟ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର ଫାରୁସୀମାନେ, କାରଣ ତୁମେମାନେ ସମାଜ ଗୃହରେ ପ୍ରଧାନ ଆସନ ଓ ହାଟ ବଜାରରେ ନମସ୍କାର ପାଇବାକୁ ଭଲ ପାଅ। ହାୟ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଦଣ୍ଡର ପାତ୍ର, କାରଣ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଅଦୃଶ୍ୟ ସମାଧି ତୁଲ୍ୟ, ତାହା ଉପରେ ଗତାୟତକାରୀ ଲୋକମାନେ ତାହା ସମାଧି ବୋଲି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ।
एथिरे व्यवस्था शास्त्रज्ञ मानक मध्यरु जणे ताहांकु उत्तर देले, हे गुरु, एहा कही आपण आम्भ मानंकु मध्य अपमान करुअछंती। से कहिले, हाय व्यवस्था शास्त्रज्ञ छे तुम्हे माने सुधा दंडर पात्र, कारण तुम्हे माने मनुष्य मानंक उपरे दुर्बह भार लदुथाओ एवं निजे गोटिए आंगुली देई ताहा स्पर्श करू न थाओ। हाय तुम्हे माने दंडर पात्र, कारण तुम्हे माने भाववादी मानंकर समाधि निर्माण करुथाओ, किंतु तुम्ह मानंक पितृपुरुष माने सेमानंकु बध करिथिले। अतएव तुम्ह मानंक पितृपुरुषंक कर्म संपदरे तुम्हे माने साक्षी अट ओ ताहा अनुमोदन करुअछ, कारण सेमाने सिना सेमानंकु बध करिथिले, किंतु तुम्हे माने सेमानंकर समाधि स्तंभ निर्माण करुथाओ। तेणु ईश्वर मध्य आपणा ज्ञान रे कही अछंती, आम्हे सेमानंक निकटकु भाववादी और प्रेरित मानंकु प्रेरण करिबु, सेमानंक मध्यरु काहा काहाकु सेमाने वध करिबे और काहा काहाकु ताड़ना करिबे। जेपरि हेबलंक रक्तपात ठारू जेउ जिखरिय यज्ञवेदी और मंदिरर पवित्र स्थानर मध्यस्थल रे हत हेले तांको रक्तपात पर्यंत जगतर पतनावधि जेते भाववादींकर रक्तपात होई अछि, सेही सबुर परिषद एही वर्तमान पुरुष ठारू नियाजिबो। मु तुम्ह मानंकु सत्य कहुअछि, एही वर्तमान पुरुष ठारू नियाजिबो। हाय दंडर पात्र व्यवस्था शास्त्रज्ञ माने, कारण तुम्हे माने ज्ञानर कंची हरण कल। तुम्हे माने निजे प्रवेश कल नाही, आउ प्रवेश करबाकू इच्छुक लोक मानंकु बाधा देल। आउ सेठारु बाहरी गला उत्तारे शास्त्री और फारुसी माने अतिशय इंस्रानित हेले। ताहांकर मुखर कौनसी कथा धरिबा निमंते फांद पाती ताहांकु अनेक विषय रे प्रश्न पचारिबाकू लागिले। प्रभु ए वाक्य रे आपण मानंकु आशीर्वाद करन।